الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ میں شاہ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے رفقا کو اس بزم محبت کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم شاہ صاحب کو سجانے پر اور آپ سب کو یہاں آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور دوسرا، اولاً بلکہ میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماہ ربیع النور کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی ماہ ولادت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اہل ایمان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ خوشی کی لہر دوڑ پڑی یا نہیں دوڑ پڑی؟ اہل ایمان کے چہرے مسکراہٹ سے سج گئے ہیں۔ اہل ایمان کے گھر جگمگانے لگے، محلے جگمگانے لگے، شہر جگمگانے لگے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آج مسکراہٹ کیسی ہے؟ یہ آج گھر کیوں جگمگا رہے ہیں؟ یہ محلے کیوں جگمگا رہے ہیں؟ یہ گھروں کے اوپر سبز پرچم کیوں لہرا رہے ہیں؟ تو یا رسول اللہ کہنے والا سنی خوشی سے جھوم کے بتاتا ہے میرے آقا کا یوم میلاد آ رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا یوم ولادت آ رہا ہے۔ تو آپ سب سامعین کو، سب حاضرین کو میرے آقا علیہ السلام کی ماہ ولادت، ماہ ربیع النور کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں جہاں میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے، وہیں پیغام مصطفیٰ کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ماہ ربیع النور کا آغاز ہے اور دوسرا محفل بھی میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار سے ہی، حضرت نے تو کہا کہ کھلا وقت ہے، لیکن میں نے اپنی عادت کے مطابق اختصار سے ہی آپ کے آگے کلام کرنا ہے۔ جتنی دیر کلام کروں گا مجھے مجمع کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے نا، میں نے وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ کریم حضور کے آنے کو بھی بیان فرماتا ہے اور پھر کس شان کے ساتھ تشریف لائے اس شان کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ حضور کے میلاد کو بھی بیان فرمایا، حضور کے تشریف لانے کو بھی بیان فرمایا، جلوہ گری کو بھی بیان فرمایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ جو تشریف لا رہے ہیں وہ کس شان اور کس مقام کو لے کے آ رہے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میں نے یہیں تک کلام کرنا ہے اس لیے اتنا تلاوت کیا۔ اے میرے نبی علیہ السلام۔ اچھا میں نے نا اس آیت پہ ترجمہ پڑھا، میں نے ایک ترجمہ پڑھا تو اس میں یا کا ترجمہ لکھا ہوا اے، ایھا کا ترجمہ بھی اے لکھا ہوا، نبی کا ترجمہ خالی نبی لکھا ہوا، آگے انا ارسلناک شاہدا کا ترجمہ کیا۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یا کا ترجمہ بھی کر دیا، انا ارسلناک شاہدا کا ترجمہ بھی کر دیا، یہاں نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ کیا عربی کمزور تھی؟ پھر میں نے سوچا عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے؟ پورے قرآن کا ترجمہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ یا ایھا النبی میں یہاں نبی کا ترجمے میں خالی نبی لکھا ہے، اور بھائی نبی کا ترجمہ کیسے کریں؟ اگر نبی کا ترجمہ کر دیں تو اپنے عقیدے پہ سب سے بھاری ضرب پڑتی ہے۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کا معنی خبر دینے والا، اور عام خبر دینے والا نہیں، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہو، جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ اللہ نے جس کو علم غیب عطا کر رکھا ہو اور وہ غیب کی خبریں دیتا ہو۔ نبی سے کوئی موسم کا حال تو نہیں پوچھتا، نبی سے کوئی دنیا کے یہ معاملات تو نہیں پوچھتا کہ اسٹاک ایکسچینج کا ریٹ کیا ہے، یا کوئی ایسی بات تو نہیں پوچھتا۔ نبی وہ خبر دیتا ہے جو عام انسان کے سوچ میں نہ آ سکے، جس کو عام انسان دیکھ نہ سکے، جس کو عام انسان کی عقل ادراک نہ کر سکے۔ جہاں لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے نا، جہاں لوگوں کی نظر ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے کی بات نبی بتایا کرتا ہے، اس سے آگے کی خبر نبی دیا کرتا ہے۔ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ یا ایھا النبی۔ اچھا یہاں آیت کے آغاز میں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس پہ جو کچھ کلام کرنا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو کلام فرمایا تو فرمایا یا ایھا النبی، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی یاسین فرمایا تو کبھی طٰہٰ فرمایا۔ پورے قرآن میں اللہ کریم نے میرے آقا علیہ السلام کے اسم گرامی کا ذکر تو فرمایا، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو نام لے کے مخاطب نہیں فرمایا، کہیں یا محمد صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के मुखातब नहीं फरमाया। कभी या अय्युहन नबी कहा, कभी या अय्युहन रसूल कहा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कहा। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम को मुखातब फरमाया, आला से आला अलकाब का इंतखाब फरमा के फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कुरान में अपने कलाम का जिक्र किया। आदम अलैहिस्सलाम से कलाम किया तो या आदम कह के किया। मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया तो या मूसा कह के किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया तो या दाऊद कह के फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया या ईसा कह के फरमाया। दीगर भी जितने अंबिया के साथ अल्लाह ताला ने कुरान में अपने कलाम का जिक्र फरमाया ना, जिसके साथ कलाम फरमाया उनका नाम लेके फरमाया। लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेके मुखातब नहीं फरमाया। हालांकि वो रसूलुल्लाह का खालिक है, हालांकि वो हुजूर अलैहिस्सलाम का रब है, वो जैसे चाहे हुजूर को मुखातब कर सकता है। लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं मेरे नबी अलैहिस्सलाम को मुखातब नाम लेके नहीं किया, आला से आला अलकाब का इस्तेमाल फरमा के मेरे नबी को मुखातब किया। मुफस्सिरीन कहते हैं इसकी दो वजूहात होती हैं। किसी को नाम से ना बुला के अलकाब से बुलाने की दो वजूहात होती हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा इज्जत देनी हो ना तो नाम से नहीं बुलाया जाता बल्कि अलकाब से बुलाया जाता है। और दूसरी वजह, किसी को बहुत ज्यादा मोहब्बत देनी हो तो नाम से नहीं बल्कि अलकाब से बुलाया जाता है। अल्लाह बुला सकता था लेकिन पूरे कुरान में मेरे नबी अलैहिस्सलाम को नाम लेके मुखातब ना फरमाया बल्कि अलकाब से मुखातब करके बता दिया, दुनिया वालों जान लो, अगर इज्जत करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा लायक इज्जत अगर कोई जात है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम से ज्यादा काबिल मोहब्बत बड़ी कायनात में और कोई नहीं है। या अय्युहन नबी, ऐ मेरी गैब की खबरें देने वाले हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को हर गैब पे इल्म अता फरमाया है। नबी होता ही वो है जो गैब की खबर जानने वाला हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। आज आप समझते हैं ना कि जो इल्म गैब मानने वाले हैं ये बहुत पुराने हैं और इख्तलाफ करने वाले आज के हैं, ऐसे ना कहिएगा। इख्तलाफ करने वाले भी उतने ही पुराने हैं जितने पुराने मानने वाले हैं इस उम्मत में। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम मानने वाले कौन है? सहाबा इकराम। मानने वाले कौन है? जमात सहाबा। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मिंबर मुबारक पर जलवागर होते हैं, फरमाते हैं तुम जिस शय के बारे में जानना चाहते हो, सवाल करना चाहते हो, मुझसे सवाल करो, जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछ लो। गुजरे हाल भी बता सकता हूँ, आने वाले हाल भी बता सकता हूँ। और हुजूर ने सिर्फ दावा नहीं फरमाया बल्कि अमीरुल मोमिनीन, खलीफा रसूल हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा ऐसा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान जलवागर हुए। हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया और एक और के मुताबिक है नमाज का वक्फा होता था, बाकी दिन भर खुतबा जारी रहा। हुजूर ने तख्लीक कायनात से बयान करना शुरू किया और आज तक बयान किया और आज से लेकर कयामत तक बयान किया। फारूक आजम फरमाते हैं यहाँ तक बयान कर दिया कि जन्नत वाले जन्नत में चले गए और जहन्नुम वाले जहन्नुम में चले गए। हम में से खुशनसीब था वो जिसमें से उसने जो जो याद कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझसे पूछो। हुजूर फरमाते हैं मैं उसको भी जानता हूँ जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा, खाली उसको नहीं बल्कि उसके बाप के नाम से भी वाकिफ हूँ। उसको भी जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके बाप के नाम से भी वाकिफ हूँ। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे हर गैब पर इल्म अता फरमाया, जो हो गया वो भी बता सकता हूँ, जो होना है वो भी बता सकता हूँ। बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस वक्त मैं यहाँ बैठ के अपने हौज़ कौसर को करीब से देख रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सिर्फ हौज़ कौसर को नहीं देख रहा बल्कि कयामत के दिन तुम्हारा हौज़ कौसर पर लौटना मैं आज देख रहा हूँ। पता चला हुजूर आज से कयामत तक का हर मंजर देख सकते हैं। जब हुजूर ने फरमाया ना मैं हर किसी का दिल के हाल से वाकिफ हूँ, जब हुजूर ने फरमाया ना मैं अर्श के पार की खबर भी दे सकता हूँ, जो मुनाफिक थे वो वहां से निकले। जो मुनाफिक थे ना जो वहां बैठ के जासूसियां करते थे, शान बैठ के जासूसियां करते थे, वहां बैठ के निकले। उन्होंने कहा देखो जरा, कह रहे हैं मैं सब कुछ बता सकता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, जो हो गया वो भी जानता हूँ, जो होना है वो भी जानता हूँ, अर्श से पार का भी जानता हूँ, जमीन से नीचे का भी जानता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम एक गुलाम का जनाजा पढ़ा के रुके, कब्र के करीब गए, फिर पीछे आ गए, कुछ कलाम हुआ। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये क्या था? हुजूर ने फरमाया
वो दफन हुआ तो अजाब के फरिश्ते आ गए और पेशाब की छींट से एहतियात नहीं करता था, इस वजह से अजाब होने लगा। हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका शफाअत, हुजूर की शफाअत तवील हदीस है। इससे बताने का मकसद यह है, हुजूर कब्र के बाहर खड़े होके, सही हदीस से साबित हो रहा है, कब्र के अंदर का हाल जानते हैं और सहाबा को बताते हैं। बुखारी में मौजूद है, मौता का मकाम है। सिर्फ आपको बता दूं हुजूर ने क्या क्या बताया, फिर उन मुनाफिकों का सवाल पे हुजूर का जवाब बताऊंगा। बुखारी में मौजूद है, सहाबा शाम में मौता के मकाम पर जंग कर रहे हैं। सहाबा जो मदीना पाक में थे वो कहते हैं कि न जाने हमारे भाई शाम में किस हाल में होंगे, फतह हो रही होगी या नुकसान हो रहा होगा, या जो है वो नुकसान हो रहा होगा, क्या हाल होगा हमारे भाइयों का। ये मन घड़त बात नहीं है। अहले सुन्नत का कोई अकीदा मन घड़त अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत का कोई अकीदा 200 साल पुराना अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत का कोई अकीदा लाहौर के दाएं बाएं से नहीं आया। अहले सुन्नत का एक एक अकीदा कुरान और हदीस से आया है। सहाबा कहते हैं कि हुजूर जलवागर हुए, हम सोच रहे थे मौता में मुसलमानों का क्या हाल होगा। बुखारी में मौजूद है, सहाबा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वहां क्या हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं इस वक्त झंडा ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है, अब वो शहीद हुआ है, अब उसकी रूह आसमान में जा रही है और वो जन्नत में दाखिल हो गया है। फिर हुजूर फरमाते हैं अब झंडा जाफर इब्न अबी तालिब के हाथ में है। हुजूर फरमाते हैं अब जाफर शहीद हुआ। आम आदमी